बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन से सहाबी थे, रसूल थे कि जिनको रोज़ाना ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी? जवाब: हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा को रोज़ाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती थी। सवाल: किस वक्त मछली खाने से इंसान जवान रहता है? जवाब: शाम के वक्त। सवाल: आपस में दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? जवाब: हदिया देना है। सवाल: ये बताएं कि ज़ाहिरी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा था? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब: मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब: मक्का मुकरमा की। सवाल: कुरान पाक की सूरत मायदा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मायदा का मतलब दस्तरखान है। सवाल: बताइए मस्जिद सरार किसने बनवाई थी? जवाब: मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने बनवाई थी। सवाल: कुरान के कौन से दो जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो इसी तरह पढ़े जाते हैं? जवाब: कुल फी फलक रब्बिक फकब्बिर। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक हारान में दी। सवाल: कुरान मजीद में कौन से कबीले के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में याजूज, माजूज, आद, समूद, मदीन और कुरैश कबीले के नाम आए हैं। सवाल: नमाज तहज्जुद में कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का हुक्म है? जवाब: अक्सर लोगों का ये कहना है कि नमाज तहज्जुद की 11 या 12 रकातें हैं और इसकी पहली रकात में 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी और फिर इसकी तादाद हर रकात में कम होती जाएगी, यहाँ तक कि आखिरी रकात में एक एक बार रह जाएगी, जबकि इस्लामी रवायात से ऐसी कोई बात साबित नहीं। ये सुन्नत के खिलाफ है। सवाल: बनु गसान के अरब किस मुल्क में आबाद थे?
جواب بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب روزہ ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب سورہ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ایک ہاتھ تھی۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ جواب والدین کی خدمت میں ہے۔ سوال حدیث کے مطابق برتن کے کس حصے سے کھانا شروع کرنے سے برکت ہوتی ہے؟ جواب کناروں سے کھاؤ اور درمیان نہ چھوڑو۔ سوال جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ بہت وفادار ہوتی ہے۔ سوال شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
जवाब शहादत के लुग़वी माने गवाही देना है। सवाल किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल क़यामत के दिन उम्मतों की कितनी सफ़ें होंगी? जवाब क़यामत के दिन उम्मतों की 120 सफ़ें होंगी। सवाल कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ 3 मरतबा आया है। सवाल जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप कितने साल तक ज़िंदा रहे? जवाब जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो उसके बाद आप 70 साल तक ज़िंदा रहे। सवाल सन हिजरी जारी करने का फ़ैसला किसने किया? जवाब फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन हिजरी जारी करने का फ़ैसला किया। सवाल ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीने का मुहासरा किया गया था। सवाल सैयदा उम्मे कुलसूम की वफ़ात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को क्या इरशाद फरमाया? सवाल असहाबे फ़ील का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने दिन पहले पेश आया था? सवाल सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सूरह की वजह से मनसूख कर दिया गया? जवाब सुलह हुदैबिया का मुआहदा सूरह तौबा की वजह से मनसूख कर दिया गया। सवाल किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब जंगे जिसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल नमाज अदाबीन कब पढ़ी जाती है? इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब नमाज अदाबीन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता सहाइफ नाजिल हुए थे, इनकी तादाद बताएं। जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता 21 सहाइफ नाजिल हुए थे।
سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال، آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال، سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ جواب، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال، سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب، سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال، سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب، کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب، خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال، منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب، منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال، کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔
सवाल, दो बेटियों की इकट्ठी शादी करने से इन पर कौन सी मुसीबत आती हैं? जवाब, हमारे माशरे में अक्सर लोग दीन की दूरी की वजह से तो हम परस्ती का शिकार रहते हैं, जिनमें अक्सर एक बात मशहूर है कि दो बहनों की शादी एक साथ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, वरना इनमें से एक कभी भी खुश नहीं रहेगी, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दीन इस्लाम में इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं है। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब, इंसानी जिस्म का हिस्सा दिल है जिसको जंग लगता है। सवाल, वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराकिन में रोए। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन सी एक चीज़ को बार बार साफ करने वाली औरत शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है? जवाब, नफ्सियात के मुताबिक अगर औरत घर को साफ सुथरा रखती है तो औरत को मर्द से ज़्यादा मोहब्बत है। सवाल, क्या आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मकाम पाया। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे? जवाब, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, नबियों का बाप किस नबी को कहा जाता है? जवाब, नबियों का बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, कुरान पाक में किस तीन अशखास का जिक्र अच्छे अल्फाज में आया है हालांकि वो कोई नबी या रसूल नहीं थे? जवाब, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, उज़ैर, मिस्र और जुल्करनैन। सवाल, उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती है।
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔